Ćao društvo, evo još jedan video ću posvetiti kamerama na mobilnim telefonima jer sam gledao neku recenziju pa me je to podstaklo da objasnim neke stvari. Ima ljudi koje to jednostavno neće zanimati, zanima ih samo da telefon pravi dobre fotografije i video snimke, baš ih briga koji su senzori i to je ok, priča potpuno. Međutim, ima ljudi koji žele da prošire malo znanje kada su kamera senzori u pitanju i evo prilike, pokušat ću da što jednostavnije objasnim neke stvari. Dakle, Motorola Edge 50 Ultra, čija recenzija ide za 2 ili 3 dana, ima 3 senzora pozadi, znači ima glavni, ima telefoto i ultrawide senzor. E sad, da ne bih ja izgubio nit, da ne bih teoretisao previše, uzeo sam za primjer Samsung S24 Ultra. Ovo je sa sajta GSM Arena. Dakle, ovdje su navedene specifikacije i to ispravno navedene specifikacije tog modela. Pa da krenemo redom. Prvo, glavni senzor. Većina glavnih senzora su širokougloni senzori. To znači da daljina subjekta ili objekta koji se vidi na fotografiji ne odgovara onome što vidi naše oko. Žižna daljina je 23 mm kada se napravi jedan puta opcija u glavnom meniju kamere, a inače naše oko je na žižnoj daljini od 35 mm. To znači da ako bi bilo 35 mm, tek onda bi bio objekat ili subjekat udaljen na fotografiji onako kako ga mi vidimo. Zato nam kad ide nekad 2 puta uvećanje, nama se čini da je to gotovo ono što mi vidimo svojim okom. Jer to tačno nešto između otprilike 1,6 je ono što naše oko vidi. Da skratim opet priču. Dakle, 200 megapikselni Samsung ISOCELL HP2 senzor. Odavno smo prestali da brojimo megapiksele. Samsung još uvijek koristi taj HP2 za svoje modele. HP1 i HP3 koriste mnogi drugi, to su nešto jeftiniji senzori. Ovdje u zagradi stoji veličina senzora, to nam je jako bitno i ovdje stoji 1/1.3 ili 1,3 inča. Što je manji broj, znači da je 1/1,25, 1/22, 1/1, što je manji taj broj, to je fizički veći senzor. Dalje, ovo 0,6 mikrona, to je vrednost pojedinačnog piksela, a ovo 2,4 mikrona, to je kada se spoje pikseli, pošto je tu tetracell spajanje piksela kod tog senzora. Dalje imamo otvor blende Fi 1,7, to je isto kao kod veličine senzora. Dakle, što je manji broj ovdje i za ovo Fi 1, da je 1,4 bio bi najširi otvor blende, a da je Fi 3, ne znam koliko, bio bi jako uzak taj otvor blende. Dakle, pojasnili smo veličinu senzora, veličinu pojedinačnih piksela. Kod pojedinačnih piksela što je piksel veći, to je bolje. Kod senzora što je senzor veći, to je bolji. Kod otvora blende što je otvor blende širi, to je bolji. Zatim stoji autofokus, multidirekcioni PDAF, znači multidirekcioni ili all pixel autofokus putem fazne detekcije. To je jedan od naprednijih. Od multidirekcionog naprednije je samo laserski autofokus. I stoji da ima optičku stabilizaciju, naravno ima i elektronsku stabilizaciju. Sljedeći senzor je ultrawide, znači ultra širokougloni, i tu je 12 megapikselni Sony IMX563 sa veličinom 1/2,55 inča. Vidite koliko je taj senzor manji u odnosu na ovaj, znači 1/1,3 inča, a ovaj 1/2,55 inča, znači znatno manje, međutim veličina pojedinačnih piksela 1,4 mikrona, što znači da su pojedinačni pikseli veći nego kod glavnog senzora, ali nema spajanja piksela, tako da ne dobijamo tih 2,4 u zbiru kao kod glavnog senzora, nego dobijamo samo 1,4. Otvor blende je Fi 2,2, što znači da je dosta uži u odnosu na glavni senzor. Ima dual pixel autofokus putem fazne detekcije. Nešto malo starija verzija u odnosu na ovaj all pixel PDAF. I piše koliko snima. Dakle, ultrawide senzor nema optičku stabilizaciju i ni jedan ultrawide senzor još ni na jednom modelu se nije pojavio sa optičkom stabilizacijom. Upamtite to. Telefoto senzor. Tu je kod modela S24 Ultra ima 2 telefoto senzora. Uzet ću za primjer ovaj prvi.
3 puta optičko uvećanje, u pitanju je Sony IMX754 1/3,52 inča, što znači da je još manji, a pojedinačni pikseli su poprilično krupni, 1,12 mikrona. Otvor blende je Fi 2,4 i 67 mm je, oprostite, žižna daljina. I ovdje nam je najbitnija ta optička stabilizacija. Dakle, kod glavnog senzora elektronska stabilizacija često može odraditi posao potpuno umjesto optičke stabilizacije. Kod ultrawide senzora nam uopšte nije potrebna optička stabilizacija jer je kadar dovoljno širok i nema potrebe da senzor bude optički stabilizovan. Ali kod telefoto je izuzetno važno, a koji modeli, na primjer, nemaju. Pa nemaju, na primjer, Xiaomi 14T, 14T Pro, 13T i 13T Pro i još dosta modela koji imaju napredan sistem kamera, međutim nemaju optičku stabilizaciju kod telefoto senzora i zbog toga kada se nešto zoomira u nekoj većoj daljini, podrhtava ili bude mutan kadar ili ne možemo da držimo fokus kada nešto snimamo. I kod prednje kamere retko koji senzor ima autofokus, ova Motorola ima, Samsung naravno isto ima, znači autofokus, ali retko koji ima. Oni modeli koji kod ultrawide senzora imaju autofokus, ultrawide služi i kao makro senzor, pa se zbog toga i ne koristi više zasebno makro senzor, već se ultrawide senzor koristi kao makro. Tako da, eto, ukratko pokušao sam da vam pojasnim, nadam se da sam vam pojasnio neke osnovne stvari. Znači, kad gledate specifikacije kamera nekog telefona, gledajte koji je glavni senzor, koji je proizvođač tog senzora, da li je poznat senzor ili nije. Ovdje je slučaj OmniVision OV50H, poprilično je dobar senzor, iste veličine 1/1,3 inča kao onaj Samsungov 200 megapikselni HP2, znači megapikseli nam nisu bitni. Gledamo otvor blende, ovdje je Fi 1,6 što je dosta dobro. Gledamo veličinu senzora, veličinu pojedinačnog piksela, gledamo autofokus na koji je sve način rešen. Eto, mislim da sam pojasnio neke stvari. Za dodatna pitanja upalit ću ponovo live u toku sljedeće nedelje, a sljedeći video svakako ide konačno recenzija ovog modela. A do tada vas pozdravljam.